mokonzi ya mapinga na lola. Yesu Kristo elonga nanga. Elombe ya bitumba nanga. Mona ye kosina yuda kolona nguya nyonso. Oh, na mbonge ya mitungisi nanga. Mwana na nzamba kosalisanga. Mokonzi ya mapinga na lola. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mimi ni mama Dudu Furaha Bashukire. Niko mambre katika group Maranatha Jesus Come Soon. Group Maranatha ni group yenye inahusika na kutangaza neno la Mungu. Mimi napatikana pa Malawi, pa Lilongwe. Tunapenda tena kuongeza kusema kwamba group Maranatha ni group ya watu waliookoka, watu wanaomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Katika group Maranatha kunakuwa wababa, wamama, vijana wanaume, vijana wanawake waliookoka, wanaomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Shabani moja kutangaza injili kwa watu wote. Na tunatosha fonzma yetu katika neno la Mungu, katika Biblia takatifu. Karibu nawe kama unapenda kujiunga nasi. Tunakuwa na wamemba wengine hapa Malawi, Lilongwe. Tunakuwa na wengine Afrika Kusini, wengine wanapatikana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengine wanapatikana Kongo Bukavu, Goma na Kinshasa na hivi. Na wewe kama unapenda kujiunga nasi, tunakukaribisha kabisa, tunakutakia ujio mwema. Karibu tutangaze neno la Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia msalabani. Amen. Mbele tuanze soma sujet ya leo, tutaomba kwanza Mungu. Mtakatifu Mungu wetu, tunasema asante kwa yote ambayo unaendelea kufanya kwa ajili yetu. Asante kwa ulinzi na kwa uchungaji wako. Asante kwa kutujalia neema juu ya neema kuwa mbele zako kwa saa kama na hii. Baba, tunaacha kipindi hiki katika vitanga vya mikono yako. Tunaomba uongozi wako uwe pamoja nasi, ututumie kama vile utakavyo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Nilichagula kusoma leo sije ambayo nasema l'ennemi n'est pas loin, adui haiko mbali. Kupitia sijetu ya leo tutasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 8. Biblia inasema hivi: Soyez sobre et veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Turudilie Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 8. Biblia inasema hivi: Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Biblia nasema tukeshe na tuwe na kiasi, kwa sababu adui yetu shetani iko nazunguka kama vile simba ngurumaye, akimtafuta mtu yule atakaye mumeza. Amen. Hapa neno la Mungu nataka kutuonesha tu kama adui yetu ni shetani. Adui ya kila mwanadamu ni shetani. Lakini tujue kwamba mbele shetani afikie kuharibu maisha ya mwanadamu, haku yake na ile sura yake ya kishetani. Shetani anatumikishaka bengine wanadamu juu apate kuharibu maisha ya mwanadamu. Tunapenda tuzungumzie sijetu ya leo ambayo nasema adui haiko mbali. Adui haiko mbali. Mara mingi utakia kutana shetani anatumikishaka ule rafiki yako wa karibu juu ake aharibu maisha yako. Utakutana mtu mwenye ataharibu maisha yako haizi kuwa mtu wa kutokea mbali. Utakuta ule rafiki wa karibu na njoo mwenye shetani anazoeaka tumikisha. Kama uko mtoto wa Mungu, usitike ukwe chombo cha shetani, usitike onje shetani akuwa natumikisha juu ya apate kuharibu maisha ya wenzako wanadamu. Usitike ukwe chombo cha shetani, shetani asikutumikishe juu onje kuwe pale juu kuharibu ndoa ya mwenzako. Shetani asikutumikishe juu onje kuwe wakutilia rafiki yako poison. Shetani asikutumikishe juu onje kuwe mtu wa kupanda chuki
kati ya ndugu. Usikubali ukuwe chombo cha shetani. Kama uko Mkristu, ukuwe chombo cha Mungu, maana Mungu bisi anatumikishaka batu mbele. Mungu abariki au ainue mtu fulani, Mungu anatumikishaka mtu fulani, na shetani naye mbele aharibu maisha ya mwanadamu, na anatumikishaka tena mtu. Ndio maana we Mkristu usikubali ukuwe chombo cha shetani. Usiitike shetani akutumikishe juu njo ukuwe mtu wa kuharibisha maisha ya bengine. Kama unaamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usikubali ukuwe chombo cha shetani, lakini uchagule kukuwa chombo cha Mungu, ili Mungu akwe na kutumikisha juu ya kubariki wengine. Ukatale kukuwa chombo cha shetani. Shetani kazi yake ni kuharibu, kuua na kuchinja. Sagisi Yohana 10:10 inasema, we mtoto wa Mungu usikubali ukuwe chombo cha shetani. Uchague kukuwa chombo cha Mungu, ukubali kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tusome tena katika kitabu cha Mika sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6. Michée chapitre 6 verset 5 et 6. Biblia nasema hivi: ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Car les fils outragent les pères, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Hapa neno la Mungu linatuonesha katika kitabu cha Mika sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6 kama usimwamini rafiki. Usimwamini hata ule rafiki wako wa karibu. Usimwamini hata mpendwa wako. Uchunge midomo yako, sababu mwana atainukia babaye, na binti naye atainukia mamaye, na mkwe atainukia mkwewe, na kila mtu atakuwa na adui wale watu wa nyumbani mwake. Hapa neno la Mungu nataka kutuonesha kama usikuwe na kuwa mtu wa kusema sema. Uchunge kinywa wako, na usikuwe na kuwa mtu wa confiance, kuwa na pana confiance sana, juu adui ya kwake mbali. Adui haiko mbali. Sagisi neno yenye tuko nasoma, sagisi neno la Mungu linatuonesha hapa, sagisi sije yenye tuko na partager, nasema adui haiko mbali. Adui haiko mbali kusudi shetani aharibishe maisha yako, hata tumikisha mtu wa mbali. Shetani anatumikisha kanjole mtu wako wa karibu. Ndio maana tufanye angalisho, adui haiko mbali. Neno la Mungu hapa inatuonesha katika kitabu cha Mika sura ya 6 na mstari wa 5 na wa 6 ya kwamba usimwamini rafiki. Hata ule rafiki yako wa karibu usimwamini. Jule rafiki wa karibu ndio mwenye shetani anazoeaka tumikisha. Usimwamini rafiki. Inaenda mbali hata kusema na usiamini hata mpendwa wako. Juu mtoto atainukia babaki, na binti naye atainukia mamaki, mkwe naye atainukia mkwe wake. Tufanye angalisho, adui hakwake wa mbali, kusudi shetani haribu maisha yetu. Anatumikishaka wale watu wa karibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hapa tutaona alama fulani fulani zenye uteza juu yako kama mtu ni adui yako. Nilipima kufanya utafiti kidogo, nikaona alama ni za mingi sana, lakini tutazungumzia tu alama 7 zenye uteza juu yako kama mtu fulani ni adui yako. Alama ya kwanza, utaona mtu mwenye iko na kuangalia na licho moya, licho ya mbaya. Anakuangalia kana ile licho mbaya kwa siri. Haizi penda uone kama iko na kuangalia na ile licho mbaya. Akiona kama ushajua, anafanya sambla, sote anaanza jichekesha au anafanya tu sambla fulani. Ufanye angalisho, jikutanana na mtu mwenye anapendaka kuangalia na ile licho ya mbaya kwa siri. Hapa tutaona ule mtu wa vile, mutasoma Mezali sura 21 na mstari wa 10, Proverbe chapitre 21 verset 10. Biblia nasema hivi: l'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Hapa mtu mubaya yeye anatakianaka tu mabaya. Atoko rafiki yake atakuwa tunakutakia mabaya.
Wewe utakuwa unajua kama mimi nakuwa rafiki ya fulani, lakini ule fulani mnawazaka ni rafiki yako. Muro yake yeye anakutakiaka tu mabaya. Haizi penda sikia hata kitu ya mzuri likufikie. Yeye muro yake anakuwa tu nasema si kitu fulani ataipate huu mama fulani au huu mtu fulani. Yeye manake vya mubaya tu njo anapendaka likufikie. Meme suko rafiki yake. Hata kama unawaza unakuwa rafiki yake, yeye muro yake ni mabaya tu njo anawazaka. Anawaziaka tu mabaya ikufikie. Ndio maana ufanye angalisho. Adui hakwake mtu wa mbali. Adui ni ule wako wa karibu, ule mnatiliaka confiance, njo mwenye anazoaka kuwa chombo chenye shetani anatumikishaka juu akiharibu maisha yako. Adui haiko mbali. Alama nyingine ya pili yenye teza juu yako kama huyu mtu haiko rafiki mzuri, utaona mtu yuko napenda kufuatilie manaki sana. Anapenda ajue maisha yako yote mpaka na detail. Manaki kuna curiosity moya ya nguvu sana kwa maisha yako. Ule mtu wa vile ifo namtilia kwa interrogation. Utakutana mtu anapenda ajue par jour unongeaka na watu ngapi ku telefone na ajue na nini yenye mlikuwa naongea. Utakuta mtu ateza penda ajue hata mpaka na manguo yako ya ndani yenye unavalaka. Unakuta mtu ateza penda ajue hata kila kitu yenye mnongeaka mfuaye yako, anapenda ajue. Manake anapenda kujuilie na detail zote. Ateza penda ajue ni salary yako, ateza penda ajue unadepansa kama kutako. Manake unakuta mtu mwenye iko na kufuatilia na madetail yote. Unakuta iko na curiosity moya yenye haiko ya mza, anakufuatilia sana. Ukiona mtu wa vile ufanye angalisho. Ufanye angalisho sana ukiona na mtu wa vile. Ingine alama ya tatu yenye uteza juu yako kama mtu ni adui, mtu haiko rafiki mzuri. Utaona ni mtu mwenye anapendaka kukuletea tu mahabari. Ni mtu wa kupenda kukuletea mahabari sana. Anapenda kuna kuletea mahabari. Fulani, unajua gisi wa fulani anakusemaka. Unajua gisi fulani anakuikaliaka hivi na hivi. Iko na kuletele mahabari, wewe utawaza sema ni rafiki yako. Hapana. Iko na kuletele mahabari ni juu asikie wenye na wewe utasema, kisha tena aende aeleze kule, mnayua fulani alibasema hivi na hivi. Ufanye angalisho ukikutanana na mtu mwenye anapendaka kukuwa na letea tu mahabari, akwe natosha mahabari huku, anatosha habari kule, anakia na kuletea. Tena anafika kwako, anasikia tena wenye utasema, tena anatoka, anenda tena anaeleza kule. Ufanye angalisho, mtu wa vile anakuwaka adui. Ile alama ya tatu ile. Ule mtu wa vile tusome mu Proverbe chapitre 16 verset 28. Inasema l'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Amen. Mtu wa kutosha tumabari huku na kule ni mtu mwenye anapendaka kuchonganishe tu na wenzako. Akiona mnapatana na batu fulani, anajikaza kwenda leta tu maneno tu kuchonganisha, ni juu objectif yake ni juu tu ile urafiki ishi. Mugabulani njoo afurahi. Njoo maana Biblia inasema mtu wa hivi ni mtu wa kupenda tu kuleta fujo. Na ni mtu wa kupenda kukudivize na bengine. Ufanye angalisho kikutanana na mtu wa vile. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Utaangalia ingine alama ya 4 yenye uteza jua kama mtu haiko rafiki mzuri. Utakutana ni mtu mwenye anapendaka akutenganishe na barafiki yako bote. Anakuwa nakuonesha kama bengine bote ni babaya. Manake anapenda ugabulane, ukorogane na bengine bote, yeye tu njoo abakie rafiki yako. Utafanya angalisho kikutanana na mtu wa vile. Utakuta ni mtu mwenye kazi yake ni kuleta tu maneno. Bafulani hivi, manake yeye ni kukuonesha tu ubaya bengine, yana kuelezeaka tu mabaya bengine. Utakia juliza, manake huyu mtu yeye anonaka tu mabaya fasi yote yeye anonaka mabaya, anaelezaka tu mabaya bengine. Utasikia fulani mubaya, huyu mubaya. Manake kunapenda kukufaire croire kama bengine bote ni babaya, yeye ndio tu uzuri. Anapenda kukoroganisha na batu juu yeye peke tu ndio abaki rafiki yako. Utafanya angalisho ukijikuta uko na rafiki wa vile. Utafanya angalisho kabisa. Rafiki wa vile naye wakupenda kukoroganisha na bengine bote, yeye tu ndio abaki rafiki yako. Ufanye angalisho na mtu wa vile. Tusome mu Proverbe chapitre 17 verset 9.
Mizali sura ya 17 na mstari wa 9. Biblia nasema hivi: celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Hapa neno la Mungu linatonesha mtu mwenye anafunikaka makosa ni mtu mwenye anapenda upendo, na mtu akukua narudilia makosa kila saa maneno yake ni mtu akupenda kudivize. Utakutana mtu mwenye anapendaka kukua narudilia makosa, kukua naonesha sina siku fulani ulinikoseaka hivi na siku fulani ulifanyaka hivi na hivi. Ule mtu wa vile ni mtu wa kupenda kugabula. Lakini mtu mwenye ateza ona ndiyo fulani alinifanyaka kosa lakini niache vipite vile, ule ni mtu wa kutafuta upendo. Lakini haiko saa ule mtu wa kukua napenda kila saa kukua narudilia kosa. Si ulifanyaka hivi na hivi, tinele siku tena ulifanyaka hivi na hivi. Ufanye angalisho, mtu wa kukua narudilia kukua na kumbusha kila siku vyenye vishaka pita, haiko mtu mzuri. Njoo maana Biblia inatuonyesha hapa wa kukua narudilia kumbusha navyo vilipitaka zamani, ni mtu wa kupenda kugabula, ni mtu mwenye haiko wa kupenda kupatanisha. Mtu wa kupenda kupatanisha vitu vya vishaka pita, anapasha jua kama hivi vishaka pita na tuviache vipite vile. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunakia kutana nyingine, alama ya 5 inyoteza juu yako kama mtu haiko rafiki yako. Unakuta mtu anasemaka ni rafiki yako lakini hawezi kusaidia kukamata decision mzuri. Jamais hawezi kusaidia kukamata decision mzuri. Kwanza ateza furahi akiona senyo unakamata decision mbaya. Ndio nakutade iko na kuencourager kabisa, iko nakwambia no fanye tu vile. Iko napenda kusukume ukamate decision mbaya. Juu kesho saa vitu unaenda angukia mshimu enjo wa furahi. Sasa unaenda angukia mshimu, utasikia anaanza enda eleza kana koma na kalikuwa kashaanza jiwazie hivi na hivi kana koma. Ukiona mtu ni rafiki yako lakini hawezi kukusaidia kukamata decision mzuri, ule ufanye angalisho kabisa. Ufanye angalisho. Rafiki ya mtu ni rafiki mwenye ateza kuambia unaona hivi unataka fanya haviko vizuri, ni vya mbaya, omwe ufanye hivi na hivi na hivi. Anakusaidia na kupatia mawazo, unakuta ile mawazo kabisa ni mawazo ya mzuri. Ukisha kutana mtu mwenye manake ateza tu penda ukamate decision ya mbaya juu kesho uende upate uanguke mshimu, ukutanane na vitu vya mbaya juu ya furahi. Ufanye angalisho ile na haiko rafiki yako. Ingine alama ya 6, utakutana rafiki ya mtu kabisa, rafiki mwenye ni vrai rafiki. Utakutana ni rafiki mwenye hawezi kukritike. Sanye ko mbele ya watu hawezi kukritike. Hata nakuta visije yako njoo biko nasema, utakuta pale yeye anaanza kudefendre. Sanye ko mu public anakudefendre kabisa. Lakini sasa mnakuwa naye en privé, anakuonesha nilikudefendre lakini na we hivi na hivi ulifanya ilikuwa makosa. Njoo rafiki anakuaka. Lakini ukisha kutana mtu mwenye anakuambiaka ni rafiki yako na yeye njoo wa kwanza kukua nenda kukritike, manake ule haiko rafiki yako. Na kwanza utakia kutana rafiki mnafiki gisi anakuaka. Siku yenye alikuikalia, siku yenye alikuchafula yake yote. Ile siku mkikutanana naye ndio siku yenye atakuchangamukia, manake atakuchangamukia, atakuongelesha na furaha moyo hivi. Kisha ukipata bahati ya kukia jua, utakia jua kumbe ile siku alichangamukiaka hivi ndio siku yenye alinisemaka hivi na hivi. Ufanye angalisho kabisa. Rafiki ya mtu ni ule mwenye anaweza kudefendre en public, na sasa mko en privé anakuonesha makosa yako. Hata kama ile bitakuluma anakuonesha makosa yako, anakuambia ulifanya hivi na hivi ni mubaya. Tuangalie kisi neno la Mungu natuambia mu Proverbe 27 verset 6. Mizali sura 27 na mstari wake wa 6. Biblia nasema hivi: les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Amen. Hapa neno la Mungu natuonesha kama rafiki yako hata nakwambia maneno ni maneno yenye nakukwaza kabisa, anakuambia kweli ile kweli na kukwaza, ile na prove kama ni rafiki mzuri.
ule ni rafiki mzuri kushindia au mwenye iko na kia seko mbele yako anakuletea maneno ya mzuri, anakuchekea, anakuchangamkia, na senye anakuwa kwenye we hauko, anaenda kukritike na kukusema mubaya. Ufanye angalisho, adui haiko mbali. Ndio utafanya angalisho wakati unakutana mtu anakuambiaka kama anakuwaka rafiki yako. Ashaka kuonesha kama ni rafiki yako, lakini na nashirikianaka tena na maadui yako. Utakute ko na kuonesha kama c'est vrai ko rafiki yako, na tena ko rafiki ya maadui yako. Ufanye angalisho kwa sababu adui ya kwaki mbali. Mtu hawezi kuwa rafiki yako na kwa tena rafiki ya adui yako. Anajua kama wafulani hawakupendaki. Anajua kama wale wafulani wanakutakiaka tu mabaya. Kisha ule mwenye anajisema ni rafiki yako, tena kwenenda shirikiana na wale wenye wakupendaki. Utafanya angalisho kikutanana na mtu wa vile, juu adui hakuwake mbali. Tufanye angalisho. Ingine alama ya 7 yenye utajua kama tutajua kwa adui. Utakutane vie ashaka kuchukia na napenda bengine nao bakuchukie. Vile ya ashaka kuchukia na najikaza bengine bote bakuchukie, anakuwa nenda kukusema sema mubaya. Akiona uko na watu wenye munapatana nabo, anajikaza bale nabo bakuchukie sagisi ya shaka kuchukia. Utafanya angalisho kabisa. Hii mfano tutaisoma Msamueli wa pili sura yake ya 15 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Hapa ni habari ya Absalom. Absalom alikuwa mtoto wa roi David. Huyu Absalom wakati alikuwa shachukia baba yake, akajikaza akwena aende nasema babake mabaya kwa bengine, juu bengine nabo bamuchukie roi David. Ndio vile kuna kwa kabatu ya vile akisha kuchukia na napenda bengine bote bakuchukia, anakuwa nena na kusema mbaya, anajikaza na benye mlikuwaka mnapatana nabo, benye mlikuwaka na elewana nabo, anapenda nabo bote bakuchukie. Ndio vile adui anakuwaka. Tufanye angalisho, maana adui haiko mbali. Somo letu ya leo inapenda kutuambia kama adui hakuwaki mbali. Tufanye angalisho. Tufanye angalisho kabisa kubatu wenye tunazoeanaka nabo. Tufanye angalisho kutokukuwa na sema ovyo ovyo. Haiko kila kakitu unatapata promotion mkazi ushakimbilia kwenda sema. Kitu uko na promesse fulani ushakimbia kwenda elezea marafiki yako. Ufanye angalisho, adui ya kwaki mbali. Ule mwenye uko natilia confiance ya ujue roho yake. Banasemaka tunajuanaka tu masura, lakini hatujuanake maroho. Mwenye anajuaka siri za roho ni Mungu. Juu Mungu ndio mwanasundaka roho ya mwanadamu. Lakini she wanadamu tunakuwaka limite, hatujuake kitu yenye iko mroho ya mwingine. Tufanye angalisho, adui haiko mbali. Bwana Yesu abariki neno lake kwenu na kwangu. Ilikuwa wenu Mama Dodo Furaha Bashukwire kutoka Malawi Lilongwe. Niko membre wa group Maranatha Jesus Come Soon. Bwana Yesu Kristo wabariki. Wakuonana siku ingine. Bye bye. Tuombe kwa kumaliza somo letu. Asante Mtakatifu kwa sababu ulikuwa pamoja nasi. Tumeanza pamoja nawe na tumemaliza pamoja nawe. Tunakurudishia sifa na shukurani, maana uko mwema, hakuna mwingine kama na wewe. Bwana Yesu Kristo, tunaomba utujalie neema, utupatie hekima na maarifa, tujue gisi ya kuishi katika dunia hii, maana wanaotuchukia ndio wengi, wanaotutakia mabaya ni wengi. Utupatie hekima, utupatie na maarifa, tupate kujua gisi ya kuishi na gisi ya kutembea katika dunia hii. Kwa jina lako Baba tunaomba tukiamini. Amen. Solo na singa mina makila na yeo tuna moi kosina yuda kobatelanga iloba na ye moto pe mopanga ebebisaka